So guys, maglalaro tayo ng ngayong goma. Mamagikan ko kayo, gagawin ko kayo. Ganito, una, gaganito nyo. Kunin nyo, ganyan nyo. Yan. Tapos, iganon mo. Ganyan mo. Tapos, ayan. Ay, ulit po. Ganito. Tuturuan ko kayo kung paano mag-magic. Gaganyan nyo sa dalawang kamay. Gaganyan nyo. Tapos, lalagay nyo dito. Gaganyan nyo. Ganyan nyo. Tapos, gaganyan nyo. Yan. Tapos, pag matatanggal, ayan po. Tatanggalin, bibitawan nyo po yung ganito. Ito. Yan. Tapos, silahin nyo po. Ayan po. Magic po. Tsaka ito po. Yan. Igaganyan nyo. Ganyan. Ayan. Igaganyan nyo. Yan, igaganyan nyo. Yan. Tapos, ikot nyo. Tapos, ganyan nyo. Ganyan nyo. Ayan na po. Pag ganito nyo po yung kamay nyo. Ay, gaganito nyo po. Ganyan nyo po. At, ganyan, gaganyan nyo. Yan. Yan. Ganyan po, oh. Yan. Ganito nyo po. Tapos lilipad dito. Ayan po. Gusto nyo naman ng tricks ay ng pambarel. Gaganyan nyo po. Tapos gaganyan nyo. Kailangan po nakaganyan. Ganito po kayo. Gaganyan nyo. Tapos gaganyan nyo po. Tapos gaganito nyo. Tapos talagay nyo po dito. Ayan. Gaganyan nyo po. Tapos bibitaw nyo po yung dito. Po. So guys, bye-bye na po. Thank you.